الذنوب والمعاصي. فبسبب الذنوب أخرج آدم عليه السلام من الجنة، وبسبب الذنوب أخرج إبليس من ملكوت السماوات، وبسبب الذنوب أغرق قوم نوح، وسلطت الريح العقيم على قوم عاد، وأرسلت الصيحة على قوم ثمود. وبسبب الذنوب رفعت قرى الوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها سافلها. وبسبب الذنوب أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالزلل، فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب. فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها. وللمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم. قال علي بن عباس رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بالتوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وشؤم المعصية بلغ البر والبحر، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل وتفسد العقل وتورث الهم وتضعف الجوارح وتعمى البصيرة، وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عباد الله، فكما أن الذنوب والمعاصي تمحو بركة العمر وبركة الرزق والعلم، وكذلك الاستقامة والتقوى تجلب البركة على العباد والبلاد، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلى العبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النصوح والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه،
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا، أو قال: عملت عملا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. متفق عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أمي على تنو أمي بركة دا أندبا ماي أمي دمينيني على في سانغاني واتي بلا جلنا على كلين جون دمين بغاي جون تفهم مسامينغا جيغياكو وداني على كلين natani jon yi jigida fɛn o fɛn kan min tɛ ala ye n'o fɛn sina banna don min na yali jon ka ɲɛnɛmaya bɛna kɛ cogo di? diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye fɛn banta ye, fɛn min tɛ ban jigi bɛ sigi o de la, fɛn min tɛ ban kɔ bɛ sɛmɛ o de la, jigi bɛ da o de kan. diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye fɛn banta ye. ala kelen pe de tɔgɔ ko alhayi alqayyum, masa ɲɛnɛma, masa min n'ale de kelen pe jɔlen don ni jɔnw ka ko bɛɛ lajɛlen ye. o b'a yira an na ala ka jɔnw ko ala ka kɛ an jigi ye, o ka fisa diɲɛ bɛɛ ka jigiya ye. ala ka jigiya bɛ sɔrɔ sira min fɛ, ala k'an kanna k'an bila o sira kan. ni ala kɛra jɔn min jigi, o tigilamɔgɔ tɛ hijati o tɛ hitaji maa si ka jigiya la diɲɛ ni lahara. ala ka kɛ an jigi ye. an bɛ yafa deli ala fɛ ka bɔ an ka filikow la. an bɛ seereya ka fɔ ale ala kelen pe de ni batoli ka kan. an bɛ seereya ka fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn do, ala ka ciden do, cidenw laban ani cidenw na kuntigi, danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma. ala ka kisi kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ alakira muhammadu ye. ala ka diɲɛ bɛ alakira furumuso barakamaw ye. ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma: abubakar, umar, uthman, ali ibn abi talib. ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma minnu jɔra alakira kɛrɛfɛ, kira balolen, kira ka san 23 cidenya kɔnɔna na, minnu ye kɔw tigɛ a nɔfɛ, ka baw tigɛ a nɔfɛ, ka kulubaw tagama a nɔfɛ, minnu joli bɔnna a nɔfɛ, minnu ni tora a nɔfɛ. o ma kɛ foyi kama fo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. o balola o kan ka ban ka laban o kan. ala dun ye lahidu di ko maa o ma ne ka kuma laban kɛra diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan kalimatu shahada ye la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko ale ala ka aljana dagara i ye, ale ala ka jahanama haramuyar'i ma. ala man ka kuma laban kɛra kalimatu shahada ye. o bɛ sɔrɔ sira min fɛ, ala k'an balo o sira kan, ala k'an sabati o sira kan, ala k'an dume o kan, wa n'an bɛ laban, ala k'an laban o sira jɛlen kan. ibadallah, ala ka jɔnw, n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranya ma dogo la, n bɛ aw wele ka taa ala ɲɛsiranya ma bange la. ala ka jɔnw, a y'aw yɔrɔ janya ka bɔ ala ko ta la dɛ. an ka bi walanda bɛ fɛn min kan bi, o de ye ala kota ye. a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko junubu. junubu, adhunub, arabukan de don. adhunub n'an b'a fɔ ma bamanankan na ko junubu,
ale de ye ala ko ta bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de ma ko azunuba junubu ala kumara junubu conséquence kan dɛ a ka kan ala ka jɔnw an ka to ka kuma fɛnw kan ala kumara fɛn minnu ka kan gɛlɛya yaasa ala ka jɔnw ɲinɛ kana to an ka bila lihalaya kɔnɔ lihalaya min n'o b'an ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ k'an ka lahara tiɲɛ sitana kana to an ka yɛrɛ sɔrɔ lihalaya kɔnɔ lihalaya min b'an diɲɛ tiɲɛ k'an lahara tiɲɛ ka da ka foyi tɛ yen min bɛ jɔn diɲɛ tiɲɛ ka jɔn lahara tiɲɛ ka tɛmɛ junubu kan o tɛ yen فبسبب الذنوب junubu de sababuya la an fa adama n'o ye adamaden bɛɛ lajɛlen bɔra cɛ kelen min na ala y'a an fa adama dan alijana de kɔnɔ ka ban ka furumuso awa fana dan alijana kɔnɔ u tun bɛna den o den sɔrɔ o den bɛɛ lajɛlen tun bɛ wolo alijana de kɔnɔ nka mun ye an fa adama ni an ba hawa bɔ alijana kɔnɔ k'u jigin diɲɛ dugumakolo kɔ kan junubu de y'a kɛ o ɲɛ tɛ junubu ale de bɛna ni ala ka dimi ye junubu ale de bɛna ni ala ka hɛrɛ min tun bɛ jɔn kan ka sin k'o hɛrɛ tigɛ ten taki i komi ni kuran tigɛra mɔgɔninfinw ka sin k'u yɛrɛ sɔrɔ dibi kɔnɔ ten seconde kelen kɔnɔ junubu de bɛ ala ka hɛrɛ tigɛ tan ka kɔfale o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na lajabaw ye masibaw ani fitinaw ani balawu aw ye fitinɛba ye yɔrɔ o yɔrɔ junubu de kɔnna a nali ɲɛ a ye balawuba ye yɔrɔ o yɔrɔ junubu de kɔnna a nali ɲɛ a ye musibaba ye yɔrɔ o yɔrɔ junubu de kɔnna a nali ɲɛ ninnu si tɛ na u yɛrɛ ma fitinɛ tɛ na gansan balawu tɛ na gansan masiba tɛ na gansan tiɲɛni tɛ na gansan ala ka dimi tɛ na gansan ka da ka nin fɛnjuguba minnu filɛ nin ye ala ka dimi de bɛna ni ninnu bɛɛ lajɛlen déclencheli ye ala ka dimi de bɛna ni ninnu déclencheli ye olu tɛna u yɛrɛ ma dɛ fɛn min bɛna ni musibaw jiginni ye ni fitinɛkow jiginni ye ni balawukow jiginni ye ni tɔɔrɔbaw jiginni ye adamadenw kelen kelen ani adamadenw ka du kan ani jamanaw kan ani adamadenw jamakulu kan fɛn min bɛna n'a ye dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ala ko ko foyi wɛrɛ t'a kɛ ko junubu ka baara de don k'ale ala y'a ka jɔnw da ka da kan ala ka jɔnw diyara ale ye de o de kama a y'u da maintenant ale ala kelen k'a ka jɔnw da a bɛ ɲininkali ɲɛsin a ka jɔnw ma a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko a ka jɔnw ma a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ma yaf'alu Allahu bi'adabikum a ko n ka jɔnw yali aw tɔɔrɔli ka lajaba bi aw kan ka ɲangata bi aw kan ka musiba bi aw kan ka fitinɛ bi aw kan ka balawu bi aw kan ko de o bɛ mun de ɲale ala ye dɛ ko fana bɛ mun ɲale ala ye k'ale ala bɛ mun de sɔrɔ o la o bɛ mun fara ale ala kan o b'ale ala kɛ mun ye ale ala tɛ min ye o bɛ mun d'ale ala ma min t'ale ala bolo o bɛ se jumɛn fara ale ala ka se kan se min t'ale ala bolo kaban anw tɔɔrɔli ala ka jɔnw tɔɔrɔli ala ka jɔnw ɲangatali balawuba binni ala ka jɔnw kan fitinɛba binni ala ka jɔnw kan musiba binni ala ka jɔnw kelen kelen ani jamanaw kan ani diɲɛ yɛrɛ kan ala ko adamadenw ma yaf'alu Allahu bi'adabikum n ka jɔnw yali ne ala aw tɔɔrɔli bɛ mun ɲɛ ne ye aw lajabali bɛ mun ɲɛ ne ye aw ɲangatali bɛ mun ɲɛ ne ye in shakartum wa amantum a ko n ka jɔnw à partir du moment que n'aw ye ne ala dɔn ka kɛ ne ala dɔnbaga ye n k'aw ka min to ye aw kɛr'o tobaga ye n k'aw ka min kɛ aw kɛr'o kɛbaga ye o tuma mun de tora ne ka nɛɛma min y'a dan n y'a dan aw de kama n ka hɛrɛ min y'a dan aw de kama n ka lafiya min ni y'a dan aw de kama diɲɛ min n'aw b'a kɔnɔ diɲɛ hɛrɛmanfɛnw k'aw ka ɲɛnamaya ko kɔnɔ fo ka taa ban n y'o kɛ aw de kama
diɲɛ balaw man fan k'aw ka ɲɛnamaya kɛ k'aw yɔrɔ janyanen to la fo ka taa aw ka ɲɛnamaya ban n y'o fana kɛ aw de kama mun de la ne ala bɛ aw dan ka ban k'aw ka ɲɛnamaya kɛ balawu kɔnɔ fitinɛ kɔnɔ ɲangata kɔnɔ musiba kɔnɔ halaki kɔnɔ dafiri kɔnɔ su hami tile hami kɔnɔ su lajarabili tile lajarabili kɔnɔ k'o fana bɛ mun de ye ale ala ye. Dieu a créé les hommes parce qu'il les aime. Dieu a créé l'humanité parce qu'il aime l'humanité. Dieu a mis tous les bienfaits qu'il a créés dans ce bas monde pour le bien-être de l'humanité. Il ne l'a pas fait pour autre chose. Il a bel et bien créé tous les bienfaits de ce bas monde pour l'épanouissement de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Quand Dieu doit être amené à retirer ses bienfaits de l'humanité, à mettre un terme à l'abondance de ses bienfaits dans l'humanité, à remplacer sa miséricorde par son châtiment sur l'humanité, c'est parce que quelque part, l'humanité doit se poser elle-même la question. Pourquoi remplacer notre bonheur par notre malheur? Pourquoi remplacer notre tranquillité par la peur? Pourquoi remplacer notre aisance par le malheur de tout genre? Pourquoi renverser tous les aspects positifs de la vie par des choses les plus négatives, par les choses les plus craintes par l'humanité? Pourquoi Dieu fait ça? A-t-il quelque chose à gagner dans ça? Absolument rien. Dieu a créé l'homme parce qu'il l'aime. Dieu a créé tous les bienfaits qui sont autour de l'homme pour le bien de l'homme. Mais quand l'homme ne veut plus faire des limites de Dieu ses limites, quand l'homme ne veut plus faire des recommandations de Dieu ses priorités, quand l'homme s'écarte du bien au profit du mal, Dieu dit qu'il n'a pas d'autre choix que de mettre un terme à ses bienfaits sur l'homme. C'est pourquoi l'homme se voit dans cette vie, dans ce bas monde, dans des situations parfois d'une pénibilité qui dépasse l'entendement. L'homme doit s'interpeller. L'homme doit se poser la question lui-même. L'homme doit s'interroger lui-même. Car Dieu, par le truchement du Coran, nous dit « Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum » Qu'est-ce que Dieu a à faire avec vos châtiments? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec les difficultés de tout genre sur vous? Si toutefois vous êtes reconnaissant à lui, si toutefois vous êtes soumis à lui, si toutefois vous êtes obéissant à lui, qu'est-ce qu'il a à faire avec vos punitions, avec vos châtiments? Dieu n'a absolument rien à faire avec nos châtiments. Il nous appartient à nous de revoir notre conduite, de revoir notre comportement, de revoir nos relations avec notre Seigneur. Jamais un châtiment n'est descendu individuellement et collectivement sur terre sans qu'il ne soit la suite des gros péchés commis par les hommes. Les péchés sont à l'origine des châtiments. Les péchés sont à l'origine des calamités. Les péchés sont à l'origine de la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu est effective, c'est le déclenchement de toutes les mauvaises choses de la terre. C'est la porte ouverte pour toutes les mauvaises choses de la terre. Qu'Allah nous facilite la repentance. Qu'Allah nous facilite le retour vers lui.
qu'Allah nous donne l'esprit qui nous permette d'améliorer quotidiennement notre conduite vis-à-vis de lui. C'est nous qui avons besoin de lui et non l'inverse. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. An balima alisilamɛw, junubu de kɛra sababu ye ka an fadama bɔ alijana kɔnɔ ka jigi dugumakolo kɔ kan. Junubu de kɛra sababu ye Iblis jinɛw dɔ de kun don, nka a ka Alabatoba kama Ala y'a bɔ jinɛw cɛla k'a layɛlɛn sankaba 7 sanfɛ alijana kɔnɔna na ka taa fara mɛlɛkɛw kan. A ka Alabato de y'o kɛ. Mais kuma min na junubu ko y'a sɔrɔ, Ala y'a gɛn ka bɔ alijana kɔnɔ. Junubu de kɛra sababu ye Ala ye fiɲɛba min jigi Adukaw kan, n'u b'a fɔ a ma nansarakan na ko cyclone. Fiɲɛ min n'a fiɲɛ bolili mɔgɔ t'a bolili teliya mobili ka teliya ma, parce que mobili si tɛ yen min bɛ se ka boli 300 à l'heure 400 à l'heure, o mobili tɛ yen. Nka fiɲɛ bɛ ci vitesse la, mɔgɔba ni avion de ka vitesse suma ɲɔgɔn ma. Olu fiɲɛ halakili fiɲɛba ninnu, o fɔlɔ mun jiginna dugukolo kɔ ka jiginna Adukaw de kan. Ala ko ko foyi ma s'u ma ni junubu tɛ. Junubu de kɛra sababu ye Nuhan ka mɔgɔw, Ala ye dɔgɔkun 1 kɛ sanji bɛ jigi su ani tile, ka ban tuguni ka dɔgɔkun 1 kɛ dugukolo jukɔrɔji min n'o maralen bɛ ale yɛrɛ Ala bolo adamadenw nafali kama n'a ye, n'u y'u ka kɔlɔnw sen, u y'u ka foragew kɛ, o bɛ taa ji min sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ ka sama ka labɔ k'u mago dilan n'a ye. Kuma min na Ala dimina Nuhan ka mɔgɔw kɔrɔ, Ala ye sankaba 7 yamaruya k'olu ka sanji jigin, ka ban ka dugukolo yamaruya ko kuma min na sankaba bɛ ka sanji jigin ko dugukolo fana ka a jukɔrɔ ji min maralen bɛ yen nɔ ko dugukolo k'a labɔ. Vous imaginez nin ji 2 ka ɲɔgɔn kunbɛn, o tɛ dugukolo ko bannen ye. Sankaba bɛ ka ji jigin, ji min maralen bɛ dugukolo kɔrɔ o ka bon ka tɛmɛ bonya kan, ni Ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ dan o bonya la. Ala ye yamaruya di dugukolo ma k'a ka ji min maralen b'a kɔnɔ k'a k'a labɔ. Sanfɛ ji ni dugukolo ji olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛ. Tuma min na Ala ye dugukolo halaki ni halaki cogo la ni ji ye, kulu n'u ka janya, a bɛ fɔ kulu minnu ma ko des montagnes, kulu minnu janya mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ kilomɛtiri dama dama bɔ janya bolo. Ji ye dugukolo tunu, ka jiriw tunu, ka danfɛnw tunu, ka kuluw tunu, nin bɛɛ tununa ji kɔnɔna la. Mun ye nin kɛ? Junubu de y'a su. Samudankaw, Ala ye mɛlɛkɛ bila a ka t'i jɔ dugu camancɛ la. Tuma min na sera dugu camancɛ la, a ko mɛlɛkɛw ma, mɛlɛkɛ 1, a ko kule. Mɛlɛkɛ kulera, kuleko 1 k'a daminɛ adamadenw na ka taa bila dabaw la. Fɛn o fɛn ni ma fɛn don, a bɛɛ kunkolo samɛ dayɛlɛla dugu kɔnɔ, a bɛɛ kunkolo éclatera, ka bɛɛ kunkolo pɛrɛn. Mɛlɛkɛ kulo kɛ 1. Mais Ala kɛra kisi nɛɛma b'a ye, a ko don dɔ la a ka sahabaw ma, a ko dugukolo in jukɔrɔla, a ko min b'a kɔnɔ, ko min bɛ kɛ dugukolo in kɔnɔna na, ko min bɛ kɛ kaburu kɔnɔ, ko ni Allahu Ta'ala ka hinɛ tɛ, ko ni Ala ye hijabu bɔ don o don, ko min bɛ kɛ kaburu kɔnɔ, ni Ala ye hijabu bɔ don o don adamadenw ni kaburu kɔnɔ mankan cɛ, ko a mankan a bɛ diɲɛ bɛɛ halaki, hali mɔgɔ 1 tɛ to ni na dugukolo kɔ kan. A ko ni adamaden 1 o 1 n'a su banna dɔnna, n'a sudonbagaw senkan tununa yɔrɔ min na, Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛ 2 yamaruya, u bɛ bɔ kabini dugukolo fɔlɔ f'a 7nan. Olu bɛ dugukolo pɛrɛn, u bɛ dugukolo pɛrɛn cogo min na, seconde kɔnɔ ka bɔ dugukolo fɔlɔ la f'a 7nan ka taa don su min banna sisan donna ka taa sɔrɔ a kaburu kɔnɔ, k'olu bɛna ni mankan min ye, ko ni Ala ye hijabu bɔ
ɲɛnɛmaw n'o mankan cɛ don o don k'olu nakan bɛ ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen kunkolo samɛ pɛrɛn k'a bɔ mais ko Ala ka hijabu de bɛ an ni o mɛnni cɛ ɲɛnɛmaw n'o mɛnni cɛ o tuma mɛlɛkɛw ka kulekan mɛlɛkɛw ka kunkan o tɛ kun hadamadenw na dɛ diɲɛ dugukolo in kɔ kan mais ni hadamadenw ka junubu bonyana n'u ka alakota bonyana Ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen a b'a bolonɔ bila nin bɛɛ la ka ɲɛsin hadamadenw ma hadamadenw k'a dɔn ko u tɛ se k'ale alakota ka to ale alakotali kan ko foyi tɛ bɔ a la ko kɔni o kuma t'a la n bɛ alakota piyan o ye tiɲɛ ye mais foyi tɛ bɔ a la piyan o ye nkalon ye o masa tɛ Ala ye personne ne peut indéfiniment contrarier Dieu. Commettre des péchés que Dieu a interdits, personne ne peut s'établir durablement sur ça sans conséquence. À ça, il n'en est pas question. Ou vous quittez les péchés, ou vous trouverez Dieu sur votre chemin. Ou vous quittez les péchés, ou Dieu fera de vous un exemple pour le reste des vivants autour de vous. Ou vous abandonnez les péchés, ou les péchés vous emporteront. Les péchés vous détruiront. Car Dieu n'a pas créé la terre pour que les péchés se renforcent. Dieu a créé la terre propre. Il veut la maintenir propre. Dieu a confié la terre aux habitants de la terre, dont les hommes n'en sont pas les seuls. La terre a bien d'autres occupants qui ne sont pas seulement des hommes. Dieu a confié la terre à ses occupants, à ses habitants. Mais Dieu reste le seul maître de la terre. Il a dit qu'il a créé la terre propre. Il l'avait propre. Il a créé la terre propre. Il veut que la propriété de la terre soit maintenue par tous les habitants de la terre, à commencer par l'être humain. Qu'il n'acceptera pas que la terre soit inondée de péchés, qu'il ne l'acceptera pas. Il ne l'a pas accepté avec les peuples qui nous ont précédés sur terre. Il ne l'acceptera pas avec nous. Il ne l'acceptera avec aucun peuple qui viendra un jour séjourner sur cette terre. Que cela soit clair et limpide pour tout le monde. Vous obéissez à Allah. Vous vous soumettez à Allah, vous accomplissez les recommandations d'Allah, vous vous éloignez de ce qui le fâche, Dieu vous mettra à l'abri des mauvaises choses de la terre. Car les mauvaises choses, la terre en regorge. Mais seul Dieu nous épargne de ces mauvaises choses. Mais quand nous abandonnons le sens de la mesure, le sens de la retenue, le sens du repentir, alors Dieu aussi va abandonner les barrières qui nous protègent des mauvaises choses de la terre. Qu'Allah nous épargne, qu'Allah nous sauve de nous-mêmes, qu'Allah nous sauve de nous-mêmes, qu'Allah nous accorde sa pitié, afin que nous soyons toujours dans les meilleures dispositions pour le repentir. Car le repentir, nous en avons besoin. Le repentir, tous les bénéfices est pour nous. Qu'Allah nous le facilite. Allah ka jong junubu akana tulanga junubu la de. Allah ka sallallahu alaihi wasallam don la kaga sahaba ma ko junubu kelen wo junubu kelen. Nyara madenya ke ko Ala bɛ mɛlɛkɛ bila k'a ka tɔmini fiman kelen kɛ a tigi dusukun kan. Junubu kelen o junubu kelen ni hadamaden y'a kɛ Ala bɛ mɛlɛkɛ bila k'a ka tɔmini fiman kelen k'a tigi dusukun kan. Junubu fila tɔmini fiman fila, junubu kɛmɛ tɔmini kɛmɛ, tɔmini fiman kɛmɛ, junubu ba kelen tɔmini fiman ba kelen. Dusukun dun ye sogobu fitinin de ye. N'a kɔnna ɲɛ bɛɛ kɛra tɔmini fiman ye dusukun laban bɛ minɛ ka fin ka kɛ komi charbon.
وعلى بافود ما قال القرآن باكون الله أكو كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أكو على الله عليه تومنين في من ك جربوت كلو على كتلا بو كالي يدزكون بك تومنين في من فود دزكون لبان بمننا كفينكر يكون شربون كوني دزكون مننا كفينكر يكون شربون جنوبو بلو كوتكلا مغو كابو فولو دما ko fiento yere yere ko kada ko nye ka fien man jugu ko du sugun ka fien de ka jugu mun be du sugun fien ala kota ine be kamale nyuma jole na ma sugun fien ndo ale be fembe fo ala ale be fembe don fo ala nyesranye ale be fembe do fo ala sago keli ale be fembe don fa dairo nyinini ale be fembe don fo jahannama abese ka kiso ma chogo mena o hakli soroliye ale be fembe do fo aljana abese ka soro chogo mena o hakli soroliye mo mi nga kodon to aussi yara la ble yale utigila mo be fara kodona o ba ay kodon damne de femi kay ire ko ma jeni la haraka baraka ruwe mais mo ba to adama dembe ke enye be fembe la fi kisili baraw enye be fembe la fo ala be seka jien latige ko nyuma ala reba fo mi ma ko latige ko nyuma ani lahara soroli ebe fembe fo ebe fembe ke fo e ga fembe be ke jien de no fe jien mi ni ala ko ni ya jien pesé ni jien bla bascule kono ko jien te espoir ko jien pote soso kamambo ale ala bolo ala mi jien dani ala de kan jien ma bo mun ga ko be penembo jien ma mo mun sara ma de ma du suku nga fien. Quand le cœur est complètement abîmé, l'homme est terminé. L'abîme du cœur est l'abîme de la vie. La destruction du cœur est la destruction de la vie. Gare à ce qui détruit le cœur. Les péchés constituent un facteur de destruction du cœur. Ne vous amusez pas avec le péché. Akanat longa junubu la de junubu de bien aram madin de zukun tien ibe boko kala makumemna mo nyebe kamale nyana ma jolena mais a cœur tiena de zukun tiena peu mo nyebe sunguru nyana ma jolena a cœur tiena de zukun tiena peu foi ta se buna aram madin mani ala kota te akana ala kota ka usigi nyogon yede akana ala kota ka ga tabulo yede aka ke kuma bela jelena ala yafa dilila kuma bela jelena kan nimisa ko filula kuma bela jelena kan nyini ga gere ala la kuma bela jelena kan nyini ka yoro jina shetanela no kera ala disuku nyuma min daw ma o disuku nyuma mi to awulo nu disuku nyuma tora awulo aw jiye be nyanaye allah harabe nyanaye ngani disuku nyana nyana maya nyana allah hara nyana ala ka disuku nyuma ndama fembena ni disuku nyani ala kan kisama fembena ni dusukun tieni ala kan kisama fembena ni ala ka diminye ala kan kisama junubu komunu nobna ni ala ka diminye ala kan yoro janyala junubu komunu nobna ni ala ka diminye an kelengelema an jama kuluma jamanawma ala kan yoro janyala ala kan nganyana maya ka dinenga namel laban ala kan laban dinenga a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحره، وأشغله بنفسي، واجعل تدبيره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد، وزلزل الأرض تحت أقدامه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا عداوة كل عدو، وبغي كل باغ، وظلمة كل ظالم، وفتنة كل فتان، وكيد كل كائد من الجن والإنس، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين وخيانة الخائنين. يا كبير يا متعال يا قوي يا عزيز ذي انتقام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.